Kulumka Khumpui TV Swrai Koklam Panda naik tongnai Kabang takute buhuk sunu lam soba angnor neta kisur Swrai Koklam Panda mai kaisa Koklam Panda je Panda bisinti sing halbrum no Swrai ke kaisa sinanayo ba Swrai ke saimana mo tunggu tini sing Swrai ke kok salangan bagine sini studio bo mangka Hawaya kerjak Rajopal Borok Sokat Manjak Barang Menangsar Kamala Kanta sar Sana pulian lam suku Khumpui TV Swrai Koklam Kulumka sar Kulumka kai Khumpui channel tina ana pagituan bagai Khumpui channel la belai belai ke hambai te khakan Sengjoton chiwo Khoraksa Borok tumung jodi success khalaina ningkake boni uklogo success ngmane yak uklogo phorongnaini yak tongo phorongnaini yak sara kebo success ngmaya phorongnaI hakeba teacher hakeba guru phorongnaI mane bono lekapara phorongnaI awasniya bibinno babe gobang lamatei phorongoi tongo जों जेफोरो लामा रुतुगै मैयाङै दङ जों कुजुगो गायमैयाङै दङ कुजुगो कानान बागै दुमसायनानै बागै सब समयनो अफोरोंनाय र चिनि बुसकांबो बासाय दङ चिनि सामो बासाय दङ 5 सेप्टेम्बर शिक्षक दिवस एबा टीचर्स डे टीचर डे तंगै टीचर डे नि पालायजाक हाबके फोरोंनाय रं साल नै 5 सेप्टेम्बर न तंगै गुबुन सालावबो पालायजाक या 5 सेप्टेम्बर न तंगै टीचर डे नि पालायजाक सारनि खाने अबन सोंनाम जों दिनै फैया सों हामबाय नों बेलाके कोकाम सामान्य पेशेंट माने बिसिते कारण जों दिनै टीचर डे एबा फोरोंनाय रंनि साल बनतिने को थाया थानि सालायनाय अरा आजुगैखिबा मा सालायनाय बगा नोंथाजिवना साका जे फोरोंनाय खदिसा कोनो बरक बो साका गासैनिया रोंनि माइया रोंगोरों माइया थोंगोरोंनि माइया बा दमं गाहामाव थाङै माइया बनि बागै जों अरा अबाहिना खरकजा आरो बिख्यात अहाकातरनि खरकजा बिख्यात बरक जे बरक अबाय कथार 5 सेप्टेम्बर आजुगो आजायो बंखा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जे बरक सुदो फोरोंथानिया बो भारत हादरनो इंराजनि फिसंनाय क्षेत्र बिन अबदान एवं भारतनि द्वितीय राष्ट्रपति हिसाबै आजुगथाया आजुगै आरोबो आसक्नो बो फनुगलांखा फोरोंलांखा एवं साथारै आरोबो सक्सेस बिनि दं बनि बागैनो बिनि आसायमा साल जतन हयतो सुनसायमाना बो 1888 सालनि 5 सेप्टेम्बर अखता साल बो आजायो बनि बागैनो अ 5 सेप्टेम्बर बिनि आसायमा साल बो खरजा खुबै अ फोरोंथानि बा फोरोंमा सामंगो खरखो सक्सेस एवं सफल एवं बुमुं मानजाक खरखो बरक अ हिसाबै बिनि आसायमा दिन 5 सेप्टेम्बर न शिक्षक दिवस हिसाबै आगेनि सिमी तब पर्यन्त जों ताकलाय फिल्ड डक्सी लाय डक्सी जों पालायदों तो आरो खरचा देखलायो बहुत आजाखा 1888 सालाव काके ताकलाय जे फिल्ड डक्सी काके बिनि आसायमा साल तो 1888 के तो गोबां मानना कालाय बुलास गोबां मा हम सिंका माने 100 बोसोरसे गोबां 134 बोसोरसे नि तका बो दिनि बिनि आसायमा सालना रगै सिं जदिनो अ मास्टर ने फोरोंमा साल एबा मास्टरनो मुंथुनांनो साल आबो पालाय तो बुंगाय 134 बोसोरसे काय दंखा अथवा जों दिनै थाजिं सालाक्या 59 year cover 60
tomo sang phirne roni sal palai tu abo oro khursa thai kloyo bo jokhon master ni samo yakarei ভারতবর্ষের ভারত হাকতনি রাষ্ট্রপতি হিসাবে সবচেয়ে টপ একটা পদমর্যাদা আছে ফ্রু বন ফেরনাই কাহাম হিসাবে বিনি শিষ্য বিনি ছাত্র বিনি অনুচরক ব্যবহার রমখা স্যার নों তো আসে ফেরনাই কাহাম আসে জ্ঞান গোনাं আসে বিভিন্ন পুরস্কার বা ভূষিত খরচা বরক সামনে যাকারি থাকা जों दिनै आसामा सावनो आसामा किसा पालायनायनि सुजुग दोननाय दा बसाका नरा आनि शिष्यरक दिनै आवरा फायनाय आनो कोबन बागैन तो जादाखा तमा हंके आबो आनि आसामा साव हिसाबै पालाया वै आं खरचा फोरोंमा सामनो बेलाय के हामदर बन बागै आ बिनो टीचार डे हिसाबै पालायदि बतो जेहेतु 1962 सालाव सुरजतन गणबे सायमानो भारतनि द्वितीय राष्ट्रपति अबनागि उपराष्ट्रपति काजे आ सालनिसिमि भारतबर्ष तार विभिन्न हास्तेव बा हाकतन बायरेबो आफुरनि जिमिना 8 सेप्टेम्बर न फोरोंनायनि साल एबा टीचार डे हिसाबै पालाय जायो संक्रामक सर जे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 21 বছর বয়স ন অধ্যাপক বা প্রফেসর হিসাবে চাকরি জয়েন খালাইগানে আবু বু ভাই শাস্ত্র মানে বু ডিপার্টমেন্ট জয়েন খালাইগান অবশ্যই কাম সিংকর ব খুব টপ ক্যাটাগরি বরক তো মানে ব পরিমাণে থেকে সে মাস্টার ডিগ্রি পর্যন্ত যত ক্লাস পরীক্ষা প্রথম সারা দ্বিতীয় সংখ্যা পাবো যত জায়গা পুল্লা ফার্স্ট নাম্বার এক নাম্বার তো এক নাম্বার তাই ব এমন জায়গা নিনে খুব কম বয়স ন ব দর্শন শাস্ত্র ফিলোসফি টপ আরঙ্গই ও 21 বছর মাত্র 21 বছর বয়স ব প্রেসিডেন্সি কলেজ মাদ্রাস প্রেসিডেন্সি কলেজ অধ্যাপনার কাজ নিয়োগ মানখা আরো সিনিয়া আরো বাইরে থেকে অধ্যাপনা কাজ নিয়োগ ফাইদি হনে বিভিন্ন লেটার বিভিন্ন কব মানখা কিন্তু ভারত থাকলিয়া সিনিয়া ভারত হাকতনা হামজাগে অনন্তখা আবো সিনিয়া ব যখন ও মাদ্রাস প্রেসিডেন্সি কলেজ পরিতফু ও মাস্টার ডিগ্রি প্রো কাইসা প্রবন্ধ মৌলিক প্রবন্ধ সেনাকো আবো থিসিস সেনাকো আবংখা বেদান্ত হনি কাইসা কোনে হিন্দু ধর্মনি কাইসা শাস্ত্র বেদান্ত হনি সুয়েই আরনি জর্জ সাহেব কলেজ নিতা জর্জ সাহেব ব এমন খেবনা অ্যাপ্রিশিয়েট খাইয়া প্রশংসা খাইয়া নিনি ছাত্র জীবন অবাহাই একটা মৌলিক প্রবন্ধ সুই যেভাবে বাসানে দক্ষতা এবং আরো যে মূল্যবোধ আরো যে খাম কথার যে পয়েন্ট রমিতি থাকা আবো আনি জীবন নিশ্চয় তার কত কত ফুনিয়ে আবার হেন ওয়ানা জায়গায় খরচা আগামী ভবিষ্যৎ অন্যরকম বড় নাই খরচা তো অন্যরকম বড় নাই আর যে থিসিস বেদান্ত হনি কেসে যে থিসিস অবশ্যই মানে এথিস অফ বেদান্ত আবো পরবর্তী বছর বই আকারে বিজা মানে বিভিন্ন জায়গায় ক্লাস বাড়ি খাওয়া বললাম ওয়াসুই নেই বসুক ট্যালেন্ট বসুক মেধাবী পরিতমা চলাছে বিনি বই সে রুন্নক ফোরংজার বা কলেজে আ সময় ইংরেজ নিজে কত মানে সাবাখানা তখন আ জায়গার বিষয় সাপক জায়গা দম যতন সে আমার সাবুন না বলে চেষ্টা নাই তো কারণ বিজাব সাবুমা বগাইছে ইয়া তোমলে গেওয়ান সুগি নাইছে দেই ব আপুরেন চিমেনো এরপর 1954 সাল যে ভারত রত্ন উপাধি মানখা বিনি উ যে ফ্রংমানি আবনি যে আদব কায়দা
খরচা বড় আদর্শ শিক্ষক বা फोरोंथारनि मुं गायजों नांके बिनि कतगुলি गुनाबुलि दंना नांगौ जेमन बिनि खरां खोनादबनो नांगौ बिनि भाषानि दक्षता दंना नांगौ बिनि कौशली बिद्या दंना नांगौ बिनि प्रस्तुति दंना नांगौ अ समस्त बेबागनो बिनि थानि दङ बनि बागैनो ब যখন थाजिमखौ जों सामानि মাত্র 21 বছর বয়সে যখন অধ্যাপনা বলতে শিখলে শিখো আর সময়ে যখন অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগখা আফর বিনি ক্লাস ও অন্যান্য সাবজেক্ট দর্শন শাস্ত্র তো ক্লাস না বলে আর দর্শন শাস্ত্রের বাইরে বিভিন্ন সায়েন্স বা কমার্স বড় রকম ভাই বিন ক্লাস ভাই খানা পাইবো ওর খরচা শিখলা অধ্যাপক ফাইকা এমনভাবে বিনি ভাষা খানাতব এমনভাবে বিনি फोरोंमु যেটা जों দতিন বুঝিনাই মানো সহজভাবে বুঝি মানো এবং ক্লাই সাকে খুব ক্লাইকে বিষয় ন আছে কত ক্লাই সাকে রিবানো খরং বেলায় খানাত এবং বিন বাস বুঝমনি বাসন বুঙ্গিব বেলায় খানাত বেলায় নাত এই অবহাই হিসাবে মুংমানজা মানে আজরাবো অন্য ডিপার্টমেন্টনি ছাত্র ছাত্রী পর্যন্ত সে আরো বিনি আ ক্লাস কিসা খানা না নেই বং ক্লাস খিবিছে ওর খানা পাইব কে ভাবি নাইদি বিনি ক্লাস ভর্তি খানা আবো সারা পন বিনি দে আদব কায়দা ফরমানি তং জামো এমন কাহাম বনে বাগে ব যত ছাত্রন থানি এমন ভাবে খেতি লাভ বা মুং অসুস্থে অর্জন খাইকা যখন আরো নি মহেশ্বর বিশ্ববিদ্যালয়নি ক্যালকাটা যখন ট্রান্সফার খায় আর অধ্যক্ষ হিসেবে আফুরব বনর ছাত্র এমনভাবে হামজাব যত ছাত্র বিন কোথায় সারা মহেশ্বর প্রেসিডেন্সি কলেজ সারা ফানো অন্য জায়গায় ছাত্র ফাইয়ে যে গাড়িও কাছে ফেনাই 어 가리고 더 조금 사죠 거의 번호 গাড়ি যাচ্ছে চালকিয়া টাগার লাইসে দল দল খেয়ে বইনাই লামা পর্যন্ত মেন লামা পর্যন্ত বইতে ফাইব যে বাবি নাইছে बोसोर जरा दै बन सोलोंनाय र हामजा এই বনি বাগিন 1962 ও বন আসাইনা সালপালাই রাষ্ট্রপতি ও থাকমানকে তবো বিন অ কোন फोरोंमा सामुंनो बहामदोंमोन बागै बिन गबु मुंबायनो फुलनि जिमे 5 सेप्टेम्बर शिक्षक दिवस बा फोरोंनाय रंनि साल हिसाबै पालाय फायजाबो सर ताबा अब तो थांका चिनि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णनि आसाइमा साल बा बिनि तांलांमानि सामुंग्रो तिनके जे नोंबो खरकसा फोरोंनाय नोंके ताव तो हाबाबो याखाखानके नों जे जरा नों फोरोंनाय दङ जरावो जे राज्यपाल हास्तेफा जे बरम मानमानि जे खरकसा फोरोंनाय गाहाम होननाय अब बो बिसिरावो सर और आमानखा 2013 बिसिवा अब बो बाहाय बरम रोजा सर अब बरम रो तो बाहाय बखा बो बाहाय मा दं खानो तिनि किसा जों साइखनो या आ सबाया सिने हास्तेने 24 জন हाय 24 अब कॉलेज लेवल থেকে हाई सेकेंडरी हाई स्कूल प्राइमरी যত লেভেল নে মিলে ওই কোন বিভিন্ন সাব ডিভিশনে বাছাই করা আবার আরন থেকে সিলেক্ট দিন থাকবো যাতে সরকারি লেভেল থেকে ডিপার্টমেন্ট থেকে সরকারি ডিপার্টমেন্ট থেকে না এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট সিলেক্ট হয় এবং থানি কতগুলো ইয়ে তোমরা রেকর্ড তোমরা মোটি সামনে তো আং নিজে তো হাই মাননাই বা বাবি হবান সময়য়া আর যদি সরকার নবনি বাগৈ সরকারনি বাগৈ নন সিলেক্টখা সিপাহীজলা ডিস্ট্রিক্টনি তো আর সময় তো নিজেনো খুবই এসা দंथमा हायमा दंखा आंबो खरकसा फोरोंनाय हिसाबै राज्यपाल सरकारनि बागै सिन डिपार्टमेन्ट आनो मकल थाइका हेरिबा तो आफरो प्राय सुना विद्यासागर पुरस्कार बनो गताइसे गोबां रां हरो बखा बनि कलेज स्टुडेन्टब्ला गताइ बादा केरनो सुनो और
তনই ও টাউন হল তেমন হলো তো প্রোগ্রাম কো আর শুনো তো রাজভবন এই রাজভবন তাই আর খুবই হাইফাই ভিআইপি টপ ভিআইপি নি লেভেল চামানি তমানি নমানি এবং কয়দিন মা দं স্যার প্রায় 2 দিনसिम दंखा पयला फाइका ओमफ्राय आरो फुङावके टाउन हल प्रग्राम का आ प्रग्राम को विभिन्न स्कूल नि छात्र छात्री रक बा टीचर रक फाइका स्कूल टीचर रक फाइका सान बिदिमनि रक शहर एलाकानि এবং আরো শুনো যতন বসকাঙ্গ মুং খুইনাই বরং গদ মন্ত্রী डाइरेक्टर सुना आरो माखासे मन्त्रि दं बिसिनि खबलेगा कोनो परा मन्त्रि थायनाय सिनो खायसे सालनि जादों खबै खायसे मन्त्रि दङ दा विभिन्न दामि बय दङ সেই রাঙি নগদ 10,000 थाय रेखा एरपर सुनो तलांगि थांखा तलांगि हाय राजभवन मुंखा राज्यपाल नंगै सारिगा आरो একটা চা চক্র চামুনি পান্ডা চা চক্র খাই আদাকা মাইলেসারিয়া মিষ্টি টিষ্টি ভ্যারাইটিস নগরবই এমন ভাবে মিষ্টি বাংলা ব্যাপক কোথা সাবো থামবো ঠকজাকবো না চাই আবো আর ইয়ার জাতুটা নাইসারি আবো কে বাগিয়া আজরাবো রাজ্যপাল হাসতে পারবো আজরাবো তোমার संबाय दङै सुना कक साबो बुजोबो हागोबो खबायके गुनि जे दङै सुना र जाबां व्यवस्था न बोखा हर कैसे हरगा है आप फिरक थंका गय फिरगै आर हाय तसा सालायनो नङानो व्यवस्था दङ आदेनो के मिनिस्टार डाइरेक्टर अफिसार र जतन दङ आरो ताइबो लाहि कारबार आरो खानिनि न गुरि हुइसे आसु बुझे सामु मिना मांस जानाय मुस जानाय आबो भ्याराइटिस रकम मिस्टी को भ्याराइटिस रकम ने साग सब्जी को भ्याराइटिस रकम नंजे मन सिरियल खायरगा नंजे थकजन मनि नायसा दाबो आबो मिनिस्टार अफ दंबायो मिनिस्टार अफ दंगा देना दिस इज एजुकेशन मिनिस्टार तो न दिस इज ऑफिशियल लेवल नि बिसिं खाता लाइक कोथाय टप वीआईपी लेवल नि खाना ताना उनका अब सर जे ओसाम नमो बा बर जे रां मामानि बा साबने जुलाय माने आबोनो कारेने मेन कखंके जे फोरोंनाय रंनि बसखां बा सोलोंनाय रंनि बसखां जे दुकुनि बसखां जे बरम मामाने आबोनो जतन से आबोनो खतर नि मारो जानो मत बर को गया तो सुनो आजके बरम राज्यपाल पुरस्कार बा बर खूब अब हाई स्टैंडर्ड मेंटेन खाइनो सुनो मानेखा बरम अब किसान को गया अब निजे ताम वन सो का ताफना गरा अवार्ड रो ताफना नगो थिन तंग बानी नेक्स्ट जेनारेशन नगो फानो आनी ठाकुर अब हाय कैसा मानजाक अब हाय कैसा मानजाक बुरको फरना हिसाबे सिक्रिटी मानजाक अब हाय न वन सो का निजे बता फानो खातम तुमा फाइ कैसा नि थाने अब न ते कैसा संना मुजुमा के अवश्य जे खरकसा kaham phungnai na thangka ke boni tam rider ro moi cholna na aw angbo khorcha phungnai hisabe ba basula mo buchune tupang jo to buchi mane abono tino sei দার্শনিক শিক্ষাবিদ রাজনৈতিকবিদ পারদর্শী যে বড় সালাংমানি আবনো তৈনো ফলো খাইবা আবনো তৈনো কক থানা থানা গাই খরকজা ফ্রেংনাই বুম খজাকনাই এলাম করেন মাস্টার বা ফ্রেংনাই ইনকার গাই বিনি কয়েকটা গুণ তো না মানে তুললা যে গুণ বংখা ব কৌশলী বিদ্যার ট্যাকফুলি যে কোনো কিছু না ব ট্যাকল খাইমানো নানাই ব দক্ষ বরংনা নানাই শরীর কাহাম নানাই সুস্থ না নানাই সব সময় ফিট ফর্ম না নানাই রোগ টুক টকখান গিয়া খরাং কাহাম না নানাই এরপর বরগ্ন হামজাগনা নানাই फोरोंनाय बा फोरोंनाय बा सोलोंनाय बुंनो मध्य किचेंनि हालत नांनाय তাই मिनि बर' बाय सब समय जेकुनु বিষয় খুব সহজ বা খুব ক্লাইকে বড় যত্ন বুঝনানি বা বর্ণ বুঝনানি অবহাই আবার বাগে নিনি থানে যেকোনো কিছু
bujiake bor sungani bagai nangbo o halok dong age bor desa kon sungtogo abung sunggo age bor bo abishino go sa benor thangde kono সময় সময় bo buko domog ya buya to ya aban bagai binoro je kono সময় phayo tai bini ode gobo phurbo bini pok samani খুব কলাই অনেক সময় যে কুতুক বিষয় বা যেটা খুব সহজে বুঝিয়ে আপনার খুব লাই কক বাই বুঝো ওখানে নাঙ্গ আর সর্বশেষ যে কক গাকে রেডিনেস নেবা জিনিস ও টিচার শব্দ নিজে লাস্ট গ রেডিনেস যে কোনো কিছু নব কিসা না কিসা আবো নাইখ্লাইনাই থাকা হঠাৎ কাহিনী থাকা অব আর হাই থাকলে পরীক্ষা অনেক সময় সংনুকো যাওয়া কল থাকতে রিডিং করে ওই যে আমি কয়েকটা বুঝুক হাইয়া আর নবনো বাহাকে বুঝুক নাই বাহাকে বুঝি রেখে ছাত্ররা কামক বিষয় না বুঝি নাই রক দংনাই আবো নিজে আগে সুগৈ আপনার লেসন প্ল্যান ফ্রান্স ওই যদি ওকে ছাত্ররা বুঝি নাই ছাত্ররা বর্ণনা মুখ গাইনাই নিনি কগ্ন বড় চির জীবন সাই থাকনাই ও সা হাই ben bujo ma hai ta phono ke na thani su buchi ma ya bohai boro ta phon ma ya nei do to no ni bagai kap nai ni kok salang nai thia sak awan bagai awro tong khan sau awu jo to ko sam bote ma ko bos garti pa la ma khama ya boro ko ya sin awu kisa khol khana jasta Because awu to thangka khoroksa teacher ni guna bole ke o teachers shobd je kaisini je letter by अब दुरन तेरा फटा बु है ओ टीचर आओ ओ खूब कैसे को काम सुनते हो ओ टीचर अब खर्चा इंग्रज दार्शनिक वो शिक्षाविद वो अब न फारो ने सिंखना हो टीचर अब तो तीनटा सातटा लेटर बाय अथवा PESCHER और प्रत्येकटा लेटर में একটা ওয়ার্ড বা একটা অর্থযুক্ত ইয়তম ওয়ার্ড যেমন টি বাই টেকফুলি যে কোনো কিছুকে সহজভাবে আপনার টেকফুলি লেখি সামাল লেখিব ইফিসিয়েন্ট সংগঠন সেমন দক্ষ এরপরে এ বাই এবিলিটি যোগ্যতা এরপরে সি ক্যারেক্টার বক খরচা হামতি চানানকে অবশ্যই চরিত্রবান নিঃসন্দেহ না নয় এজ হিউমার এবং অথাজিঙ্গ গিয়ে সালাকিয়া কাইসা কাহাম শিক্ষক নামকে অজারা নন দালাকে হামজানাকে নিন রসিক না নামে গাম্ভীর্যমন্ত্রী তংখাইয়া রসিক না দেনে মানে কেলে নামে যারা ন যে কোনো বিষয় হাই গো তাদের জ্ঞান দংখানো নিনি কক গতৈ খুব গতৈ এবং মানে কেলে নাম সিংতিনাই বিনম্র খানা জয় খাইনানে এরপর ইনফিউকা 이바이게 eloquence 성도 설명도 PEHCH 이렇게 eloquence মানে भाषा दक्षता बातमीता भाषाने दक्षता दोना खरो जैसा लैंग्वेज पे फन जैसे लैंग्वेज पंत इंग्रजी के फ्रंट के इंग्रजी ने दक्षता दोना हिंदी फ्रंट के हिंदी भाषा ने दक्षता दोना नाय কবর ফুরকে কবর দক্ষতা দংলাই বাংলা কে বাংলা দক্ষতা দংলাই অথবা বাংলা কব ভাষানি দক্ষতা দংলাই নামে খরকটা কাহাম ফেরনাই নাই হামকে আর সর্বশেষ যেটা আর অমুক রেডিনেস অবতার খুব ছোট নামাঙ্ক কারণ নং রেডিনেস গৃই হিংকাকে থাদিবা বিসাবন কব থালকা রেডিনেস জিনিস গৃই হিংকাকে nang agina agono snamai wan sogoi tineng agono pernai otap tono pernai ole sunno pernai awa haike ang zarono khub klaike aborno bujongnai okok agina tetelangnai nangai owatelangnai yake nang khorokta mung phajak khornai engri nangya inke sir kobama kok tani kuti khana like ke sir paithago ang अमु सुनाम जे ताबु जे सरिङै दंनाय दिनै हाय ओ कथार सालो नंबरनो ताम कसो कक जानाम अब खुब नामाने न अब किसे कसालना बुझो
ang hawa yakkan dak borok khoroksa ba lara tabu sering tongnai borong thani kaisa ni kobung kotor kobung kai Swrai ga puilla nono sal tal phungnai ama baba no belai khen mane na nangnai bin ko bai chor na nangnai bono সম্মান বা শ্রদ্ধা খাইনা নাंनाय बेनि लगे लगे ताखु बुखुरनो बा अक्रा आन ताखु बुखुरनो दानसनमान मारनाय ताइबो बेलाय खेननो आसल जे फोरोंनाय शिक्षा होनाय বিভিন্ন বিষয় सिनि शिक्षा गुरु टीचार हनो बेलाय खे रेसपेक्ट बा श्रद्धा मारनाय ताइ बेनि लगे लगे साता मता उपदेश रक अबरनो फल खाय बिनि अकाहाम जिनिस सात गुमा तंगले हामला जिनिस न बर्जन मा खायनाय काहाम जिनिस न मा सोलोंनाय दलबो जारा हामिया तमंबाय कुबजा तंनाय बतै याकिजिं बाय मा जालनाय जारा काहाम तंनाय आनि याकिजिं बिसिनो बबाय बिसिमा कुबुलनाय बनमा सोलोंनाय बबाय मा तंनाय आ सेनि बुमा बुफा हांनाय जारा बरगो बिसेस खालाय बुमा बा बिसि जाराय तंगुबले बुमान थाइना पुल्ला बरक जेकुनो भाषा जेकुनो कप बुमान थाइनि सोलोंग्रा बले बुमानो पुल्ला लांमानि शिक्षा गुरु बर शिक्षा गुरु এবং बिन थाइना बिसिको सोलोंखौ बिभिन्न बिषय बुरेराखौ त कुनो कम नकरै काजे आ बुमा हाजानाय नि दायित्वबो बिसि आ बुमा जदि सঠিक सिनि भाषाबुति रनो सुबा साबरनो जदि फोरोंखानके बिनि भाषाबुति रनो हाइना लामाव थांनाया अबसन वास्तव नुबो बन बगैनो सिनि विशेष करे तावसारा डक्टर बिकिसा हान्दियाल लामारावबो हिंजाको आगरतला सहरावबो फाइबावनो समायाव बुइबाय देरादा लामामोन हिमतमरो खायरो खायरो खनाव गादि आजागारावबो बुमा बुखानाय कामके चेक मा खायनाय এবং ताबु जिला पुरि तंनाय सोलों तंनाय अचाराव थानमको बमु आजागारावबो जों किसाबना चावनाय जों जरा डेभलपमेन्ट सिनिसाय आगुजाक समाज जावा जाति गुस्ति परमसु नाहायना केस मावनाय बंसे तोर ताखन तोर करे तको हायदिबा बनि बागै ब आबनो जों निना একটা জায়গাवा थाङै नि साक একটা বড় খঞ্জগै बुइबाय पयति नामके आजागाराव कोइ आमा बाबानि कबना नायावै कोनो नरियावै हारनि कबना नरियावै जदि जे सामु बादनामा दालि जमनि ने खायतने खाय थांगानकाय ताइ बेनि साथे साथे नि पारानि बागै ताखौ बुखुनो बागै बर' हामिया खाय शुधु गबखानब्ला যদি নিয়মিত পরীক্ষা লেখাপড়া হলে নিথানে কিন্তু বড় কাহাম হাজানা গানকে আ জায়গা নিনি কিজা খালাইতাই যে কোনো বিষয় বাগে চালাইতাই যে কিছু খাইয়ে বুইনি যে কোনো বিপদ আপদ আগু থাকতাই এই আর বিষয় রক যদি তো খানকাই নং প্রকৃত খরচা মানবে অসিনা হাস্তানি তথা হাকতনি খরচা বড় হিসাবে বুবাই সম্মান দেনে রেসপেক্ট দেনে তাই অজাগা সবই নাই বেলে বেলে খেনে হামাই সাদন গাকে खानाय तुनाय बा नाय तुनाय खाफांनाय ताकुते बुकुक सुनो आव सिनि पुइला जे सिनि फोरोंनाय कतर बा फोरोंनाय पुइला ताके सिनि बुमाको फानो बुमानो पुइला म आनि निनि बाबु हन्दी आमा हन्दी काका हन्दी बा दारा हन्दी बाय हन्दी जत फोरोंनाय थांके बुमानो सिनि जतन छै सकांनि टीचार नेमार बा फोरोंनाय बाखरा खालामनानै दिनै दै सालजों शुधु फोरोंनाय जों लेखाफोरा सोलोंखा अबसिनिया अबन खारे सिनि अ लांमाव जों थाङै दंना थांतने गोबां जबा खालायना थांतने गोबां दै संनो फोरोंनाय गोबां बर' दङ आबरनबो दिनै दै साल जों बरम याफारो अबन बागै साजागो गुरु बर्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु देव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः जत फोरोंनाय रंग दिनै साल खाकाहां हमजांबाय दिनै याफोरै दिनै पान्दानो आरो नखलबा जत नमः